Večeras ne počinjemo od emocije, već od slike koju je Anneli iznela pred svima. Stan u Austriji. Norine igračke nisu u sobi. Bazen koji je planiran nije u dvorištu. Sve to, kako ona kaže, završava u garaži. Njene stvari ostaju u garderoberu. Ona tu raspodelu tumači kao odluku da se dete ukloni iz prostora, dok njen lični trag ostaje vidljiv. U istom izlaganju Anneli precizira odnos. 3 godine zajedničkog života, vjersko vjenčanje kod Karamujića, prijavljena na istoj adresi. Ona taj odnos naziva brakom. U tom okviru tvrdi da dolazi do prekida, i to u trenutku kada, prema njenim rečima, Asmin već komunicira sa Stanijom. Odmah zatim uvodi drugu liniju, paralelne kontakte. Navodi slikaricu, plavu ženu, crnku iz Dubaja. Govori da joj je Asmin u tom periodu rekao da ima poznatu djevojku. On te navode negira ili relativizuje. Za stolom se otvara direktna rasprava o porukama, putovanjima i dokazima. Treći blok njenog izlaganja pomera fokus na trudnoću. Ona tvrdi da je vrlo brzo ostala trudna, da je došlo do pobačaja i da odluka o detetu nije bila jasno dogovorena. Asmin odgovara da je to bila zajednička odluka. Sukob prelazi iz odnosa na pitanje odgovornosti i planiranja porodice. U isto vrijeme, Anneli objašnjava stanje u kojem ulazi u reality. Kaže da svakodnevno prati njegove storije sa drugim ženama i da zbog toga ne može normalno da funkcioniše kao majka. Ulazak u elitu opisuje kao prekid tog kontinuiteta. Zatim uvodi procenu očinstva. Navodi da je posmatrala njegove postupke prema detetu kako bi odlučila da li želi dalje zajedničko dete. Zaključuje da ne želi ni intimnost ni novo dete sa njim. Asmin odgovara da je pokušavao da viđa dete i odlazio u Sarajevo. Otvara se direktan spor oko njegove prisutnosti kao oca. U tom trenutku Matora preuzima narativ. Podsjeća Asmina zašto je ušao u elitu. Da pokaže da Anneli laže. Da dokaže da je odnos sa Stanijom prava ljubav. Njena ocjena je konkretna. Nije uspeo ni u jednom od tih ciljeva. Navodi da nema stabilan odnos ni sa jednom od 3 žene koje su u centru priče. Zatim iznosi sadržaj privatnih razgovora sa njim. Kaže da je govorio da je Stanija radila najgore stvari na farmi i da je nemoralna. Istovremeno, prema njenim rečima, postojala je ideja da se u eliti napravi narativ u kojem će Stanija biti žrtva, a Anneli negativac. U sljedećem koraku Matora iznosi tvrdnju o planu. Navodi da joj je Asmin pričao o scenariju u kojem bi se približio Anneli, uspostavio dobar odnos i eventualno intimnost, kako bi se kroz to promenila percepcija publike i Stanija bila oprana. Ona naglašava da je deo toga njena interpretacija i da nema dodatne potvrde. Zatim uvodi Maju u priču. Navodi da joj je Asmin prenosio da Stanija nema dobro mišljenje o Maji i da je koristi zbog pratilaca i brenda. Paralelno, tvrdi da je Asmin vređao Maju komentarima o njenom statusu. Maja reaguje, podsjeća na sopstvene ranije izjave o Staniji i pokušava da se ogradi od negativnih komentara o njenom izgledu. Ključni trenutak dolazi kada Matora iznosi da su, u istoj emisiji, Asmin i Maja izgovorili da je Stanija bila ljubavnica. Ona taj trenutak koristi kao osnov za zaključak da je Anneli bila primarna partnerka u trenutku kada se Stanija pojavila. Nakon toga, Matora menja svoj raniji stav. Jasno kaže da je prethodnih godina bila na strani Asmina i Stanije i kritikovala Anneli, ali da sada, na osnovu onoga što je čula i videla, smatra da je Anneli bila dosljedna od početka. U istoj nominaciji otvara i sljedeći korak priče. Navodi da očekuje eskalaciju odnosa između Maje i Asmina nakon izlaska Stanije. Pominje i informaciju da je Asmin kupio automobil Staniji, čime uvodi dimenziju materijalnog interesa u njihov odnos. Paralelno, kroz više izjava pojavljuje se obrazac. Ista osoba, različite verzije priče, u zavisnosti od sagovornika. Stanija se u jednom kontekstu opisuje kao nemoralna, u drugom kao neko koga treba zaštititi. Taj obrazac postaje centralna tačka analize ponašanja. Završni sloj dolazi kroz Kačavendu. Ona podsjeća da je godinama branila Asmina i Staniju. Sada iznosi suprotan stav. Navodi da je Asmin ušao sa jasnim ciljem, ali da je narušio sve odnose. Kao primjer navodi situaciju iz hotela u kojoj, prema njegovim rečima, postoji plan kompromitacije Anneli, nakon čega dolazi do promjene ponašanja. Na kraju, njen zaključak je jasan. Smatra da je Anneli bila u pravu i da je njen ulazak bio pokušaj da ispriča svoju verziju događaja, dok za Asmina navodi da menja priču u zavisnosti od situacije i spoljnog pritiska. I pitanje koje ostaje otvoreno nakon svih ovih izjava nije šta se desilo ranije, već šta će se desiti kada svi akteri ponovo budu u istoj ravni, bez posrednih izjava i bez interpretacija drugih. Ako želiš da razumeš kako se Stanija uklapa u ovu priču i zašto se njeno ime stalno vraća kroz tuđe izjave, imaš već poseban video gde su izdvojeni samo njeni postupci i kontradikcije.
A ako ti je važan deo sa Majom, posebno ovaj preokret, gde iz jedne pozicije prelazi u potpuno drugu, postoji i video koji prati samo njen odnos prema Staniji kroz sve izjave koje su se menjale. Oba videa su ti već dostupna. Možeš da ih pogledaš odmah nakon ovog.